الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. अल्लाह ताला के फजल से आज से कादियान में Bismillahirrahmanirrahim. Huzur kaže Allahovom milošću od danas zapravo u Kadijanu počinje Dželsa Salana, godišnji skup džamata. Ova Dželsa Salana možda poslije podjele Indije i Pakistana neki ljudi su mislili da je ovo Dželsa indijskog džamata u Indiji. Međutim, položaj Kadijana, status njegov, zato što je grad gdje je obećan Mesija alejhi selam živio i zbog činjenice da je poruka obećan Mesija alejhi selama otišla svijetu iz ovog grada, tako da položaj koji ovaj grad uživa čini ovaj grad mjestom odakle i centrom odakle je počelo oživljavanje islama. U isto vrijeme skupovi koji se održavaju u Kadijanu također su postali internacionalni skupovi, međunarodno okupljanje. Allahovom milošću danas tamo je predstavnici su od 32-33 zemlje, tako da je posebna važnost Kadijana kao takvog i važnog okupljanja koje se tamo događa također je važno, ima svoju važnost posebnu. Isto tako ljudi koji tamo žive, oni također imaju određenu važnost i učesnici na dželsi, ljudi koji su došli iz svih dijelova globusa, svih dijelova svijeta, oni Ahmedi muslimani, ovi Ahmedi muslimani također uživaju posebnu važnost. Međutim, ova važnost će biti u potpunosti prokazana, manifestovana kad to i više svrsishodno kad u ovom gradu ljudi koji tamo žive budu ispunjavali svoje dužnosti prema važnosti ovog okupljanja, ovog skupa, kad ljudi koji budu dolazili na ovaj skup s ciljem da ostvare cilj i svrhu dželse, kada budu svoje noći i dane trošili, koliko god već budu tamo ostali, da troše u ibadetu, da koriste to vrijeme, da ostvare taj cilj, tu svrhu. Taj cilj, ta svrha za koju je ovaj istinski sluga obećanog poslanika, obećani Mesija, imam ovog doba, za koji je cilj odredio ovo skupnje, zbog je započeo i na čijoj ruci je započelo ulazak u ovaj skup, u ovaj zapravo džemat, u zajednicu. Općenito u svakoj zemlji gdje god se događa dželsa, god se održava dželsa, atmosfera tamo ostavlja veliki duhovni dojam na ove ljude i to svi učesnici spominju. Međutim, atmosfera dželsa Salane u Kadijanu, njena posebnost je nešto drugačije. Oni koji učestvuju u dželsi, u djogodišnjem skupu tamo, oni to vrlo dobro znaju. I svaki predani Ahmedi musliman treba da osjeća ovoj vrstu, ovaj stil i da ima ovakvo osjećanje. Jer atmosfera ovog grada i njegove ulice i prolazi, to su sve putevi gdje je istinski poklonik od časnog poslanika imam Mesaja i Mahdi hodao i njegov miris dovodi osobu u potpuno drugi svijet duhovnosti. Tako u ovoj atmosferi tamo
savjet koji osoba primi tamo također ostavlja poseban dojam na ljudima i na srcu svake predane osobe i treba tako da to ostavlja dojam na svaku pobožnu predanu osobu. Tako svi ovi koji budu učestvovali na Dželsa Salani, na godišnjem ovom skupu u Kadijanu, danas ja želim da skrenem pažnju na ovu stvar da dok učestvovanjem na Dželsi on će se okoristiti iz ovih obrazovnih i duhovnih govora. Također treba da imaju na umu ovaj cilj i svrhu cijelo vrijeme i trebaju počečati sebe u pogledu ovih ciljeva i svrhi za koje je obećan Mesija spomenuo. I po mom mišljenju, ja mislim, uzor kaže moj predstavnik koji će otvoriti Dželsu, on je predstavio to u riječima obećanog Mesija alejhi selama. Ja sam to vjerovatno rekao jer nisam znao koja će vrsta govora se tamo držati, ali normalno, općenito, imajući u vidu cilj i svrhu Dželse, govor kojim se otvara Dželsa bazirano je na tu temu. U svakom slučaju, Hazreti Mesih Maud alejhi selam, imajući u vidu očekivanja obećanog Mesija alejhi selama, svaka osoba koja učestvuje na Dželsi, na ovoj Dželsi, kao što sam rekao, predstavnici su mnogih zemalja prisutni. I Hazreti Mesih Maud alejhi selam je spomenuo cilj i svrhu da članovi zajednice trebaju da se predstavi jedan drugom i da jedan drugog podsjećaju o Dželsi i da osnuju između sebe odnos ljubavi i bratstva. I zbog toga danas po standardu bratstva i ljubavi postignuta je takva visina koja je bez premca i mi vidimo da osoba koja živi u Kadijanu, obični radnik tamo, kad se sreće sa ljudima koji žive u Americi i Rusiji ili osoba koja živi u arapskim zemljama susreće osobu iz Europe, svi oni kad se jedan s drugim susreću, kad sreću jedan drugog, mi vidimo taj duh koji ističe posebnu odliku bratstva i tako i treba da bude. Ako u srcu neko ima oholosti, onda ovaj utjecaj ovog bratstva će sigurno utjecati na osobu ili osoba koja živi u gradu ili bogata osoba kad se sretne sa svojim siromašnim bratom, bilo da ga zna ili ne zna, ili je li takav odnos s tom osobom dobar ili ne, ili imaju dobra osjećaja ne prema drugom ili ne. Kad sve ove rezervisanosti budu uklonjene i da potpuno izbrišete razliku između bogatstva i siromaštva i to ne budete pokazali, nego budete pokazali samo osjećaj bratstva, onda govori na Dželsi u protivnom neće dati nekakav neće ostaviti dojam takvih prisutnih ljudi uopšte, neće imati koristi za njih. Za takve ljude će biti beskoristan dolazak i besmislen dolazak na Dželsu. Duhovna atmosfera Kadijana također zbog tvrdoći srca takve osobe, za njegovo srce će potpuno biti lišeno duhovnog dojma i duhovnosti koja ovaj grad pruža. Ako što se koristi atmosferi Dželse, onda treba da imate na umu ovaj cilj i ovu svrhu obećanog Mesija alejhi selama ispred sebe, koji je cilj i svrha Dželse i to je toliko važno da je on lično spomenuo o tome i govori o tome. Zato imajući u vidu ovu tačku, ovu stvar, svi učesnici treba da prisustvujete Dželse s tim i u vidu siromaštvo i bogatstvo i veličina i biti obična osoba, ovo potpuno sve treba da bude uklonjeno.
ako imaju neki lični neslaganja, onda u ovoj atmosferi to morate sve ukloniti, kao da nikada nije ni bilo takvih osjećaja među ljudima. Ahmedi muslimani Kadijana, stalni stanovnici Kadijana, oni također treba da analiziraju i da imaju u svojim srcima da je Allah dželešanuhu im dao takvu priliku da žive u gradu obećanog Mesija alejhi salama u čijoj atmosferi, čija atmosfera treba da bude baš onako kako je želio imam ovog doba. I za tu svrhu on je također nastojao da osnovi džemat i da džemata učini svjesnim toga. Također treba da posveti posebnu pažnju ovoj stvari, da je Allah dželešanuhu ljudi koji su stalno smješteni, koji stalno žive u Kadijanu, u toku njihovog života, Allah im je dao još jednu priliku da učestvuju na dželsi. I u ovoj zlatnoj prilici odgoja treba da se koristi od toga. Tako da svaki pojedinac koji tamo dolazi treba da dođe s ovakvom ljubavlju i bratstvom i odnosima baziranim na tom, treba da imaju takve odnose bratstva i ljubavi. U isto vrijeme svaki pojedinac koji žive u ovom gradu treba također da analiziraju ovu tačku gledišta, ovo mišljenje. Da li će ostvariti ovaj cilj ili ne? Onda će se s pomoću ove analize očistiti svoje srce od ovosvjetskih želja i bit će naklonjen da se potpuno okrenu prema budućem životu, imaće shvatanje o tom, imaće strah od Allaha i neće se brinuti o luksuzima ovog života, ugodnostima. Prema ovom ajetu oni uvijek treba da gledaju i misle šta šalju unaprijed za sebe. U predmetu temi ovog ajeta treba da cijelo vrijeme bude ispred njih. I treba da nastoje da s ciljem da imaju Allahovo zadovoljstvo i da imaju sve dobro u budućem životu, šta treba šta moramo poslati ispred sebe za taj budući život. I moramo paziti na pobožnost i da nemamo previše interesa za ovaj svijet. I ne smijemo pokazivati primjere stvari koji su primjere ljudi koji su naklonjeni ovom svijetu, nego primjere ljudi koji su naklonjeni Allahu. Treba da slijedimo uvjete bajata, zavjeta svog. I predivan bedž će samo tako biti ukrašen na našim grudima, na našim prsima. Kad to budemo smatrali, uvijek razmatrali smo li ispunili uvjete zavjeta bajata. Da budemo ljubazni prema ljudima. Ovu ljepotu mi moramo stvoriti u sebi. I da bi to ostvarili, mi moramo prolaziti kroz razne teškoće. I moramo da napustimo ove sve poroke u svojih srca i da svoje srce ispunimo ljubavlju. Skromnost i poniznost moramo postaviti primjer toga. A da napustimo svaki ponos i oholost. Treba da se pitamo da li treba da širimo dobrotu ili da se zauzmemo u neistini, da zaslužimo Allahovu srdžbu. U religijskim ekspedicijama treba da se pripremimo za to. Onda treba da nastojimo da upotpunimo misiju obećanog Mesija alejhi salama. Ili ćemo biti izgubljeni u slavi ovog svijeta i nećemo postići svoj cilj. Promašit ćemo svoj cilj. Dakle, ova vrsta analize je neophodna i vrlo kritičan pogled na samog sebe. Svaki treba da gleda samo kritično na sebe i u svaki svoj postupak. I treba da vidimo jesmo li razumjeli ovu stvar ili ne, da to imamo na umu. Dakle, ovih nekoliko dana dželse salane s ciljem da analiziramo ove stvari i da učinite da vaši postupci budu u skladu s Allahovim zadovoljstvom. Ovo su najbolja 3 dana da to postignete, da se bavite time. Kad duhovni dojam jedan na drugog
da ostavite jedan na drugog pozitivan dojam duhovni i da ustajete na tahadžud, noćni namaz. Ovo stvara vrlo posebnu atmosferu. Hazreti Mesih Maud alejhiselam, mjesto gdje je on padao na seđdu i gdje je on klanjao namaz, ove stvari isto tako osposobi mnogi ljude zapravo da obavljaju prvo posebne namaze. Tu je atmosfera širenja duhovnosti. Dakle, od ovih 3 dana vi treba da se u potpunosti okoristi od toga i da nema ni jednog Ahmedi muslimana koji se vrati otamo, a da ne postigne ove ciljeve i svrhe. I niko ko živi u Kadijanu ne treba da bude takav da ko ne učini da ova 3 dana budu najbolje sredstvo za samopopravljanje. Također treba da imate ovu tačku na umu, ovu stvar na umu. Da ovu stvar treba održavati i vrlo redovno, pogotovo i promjene koje nastanu u vama, da to se nastavi i dalje, da to budu stalne promjene. Treba da to učinite stalnim dijelom svojih života. Ovo se samo može postići kad svaki pojedinac koji tamo sjedi učini, ima punu riješenost i odlučnost da kakvu god čistu pobožnu promjenu treba da napravimo u sebi, to treba da napravimo u sebi da to bude za naš cijeli život. Kad napravite tu odlučnost, onda će govori Dželsa Salani i ove sve stvari koje će tamo biti spomenute, šta god budete čuli, ne treba sam da to uveća naše znanje, nego na stalnoj osnovi da budu na stalnim osnovama da šire naše znanje, ne samo na privremeno. Treba da učinimo što više možemo da uvećamo svoje znanje. Isto tako treba da damo čvrstu odlučnost, da ne budemo među onim ljudima koji nešto jedno kažu, a drugo rade, nego znanje koje smo stekli, treba da to znanje primijenimo u svojim životima. Ovo Allahova naredba treba da uvijek imamo na umu Allahovu naredbu. U prevodu ovaj ajet kaže: o vjernici, zašto kažete stvari koje ne činite, koje ne radite? Dakle, kad posvetite pažnju ovim stvarima, samo onda ćete postići svrhu i cilj dolaska na dželsu. Onda ćete dobiti ove dugotrajne rezultate, ispunjavanje ciljeva za koje Hazreti Mesih Maud alejhiselam za koje je uzeo od nas zavjet. Samo onda ćemo imati stalnu korist blagoslova prisustvovanja Dželsa Salani. Samo onda mi ćemo posvećivati pažnju svom samopopravljanju, analizirat ćemo sebe i samokritički posmatrati sebe. I samo onda ćemo pred svojom djecom biti u stanju da predstavimo dobar primjer. I samo onda mi ćemo postati sredstvo popravljanja svoje djece. I samo onda ćemo biti u stanju da postavimo dobar primjer za one ljude koji rade s nama. I samo onda ćemo biti u stanju da ispunimo istinske odgovornosti, dužnosti širenja poruke. Dakle, ovo je veliki posao. Svaki pojedinac od nas mora ispuniti to. Ali ovi standardi se samo mogu utemeljiti i osnovati kada mi vjerujemo u stvarnost i umjesto samo da gledamo na svoje dobre stvari, također gledamo na svoje slabosti i da uvijek tragamo za svojim slabostima da bi ih popravili. Kada s ciljem da steknemo Allahovu ljubav, da postanemo uznemireni. Kad Allahove naredbe i naredbe njegovog poslanika, kada sagnemo svoje lice do zemlje pred ovim naredbama i kad pokažemo dobar primjer pokornosti, da ne pravimo nikakve izgovore. Zapravo,
To su veliki zidovi koji stoje na našem putu da pravimo izgovore o sebi. I putevi, svaki izgovori budu potpuno zatvoreni, blokirani. Kad postignemo to, onda ćemo slijediti učenje koje je da obećano Mesija alejhi selam. I kad više volimo želje obećanog Mesija alejhi selama, daje im prednost nad svim ličnim željama. Kad budemo pokazivali primjer istinitosti i plemenitosti, kakva je očekivanja ima obećan Mesija alejhi selam koji je on spomenuo da ima od nas, on jedan put kaže na jednom mjestu da svaki postupak, svaka vaša izjava mora da bude taka da kao što su bili ashabi časnog poslanika. Isto tako vi slijedite njihovim stopama i pokazujte primjer svoje istinitosti i odanosti. Primjer Hazreti Ebu Bekra uvijek treba da imate na umu. Hazreti Ebu Bekra radijallahu anhu. Zbog toga, kad se zamislimo nad ovim stvarima i kad vidimo ove primjere, primjer Hazreti Ebu Bekr Sidika radijallahu anhu, Hazreti Mesih ovdje spomenuo o tome, u njegovom životu, u njegovim odlukama vidimo njegovu odanost, istinu, ljubovost, to bez premca. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je spomenuo da meni je objavljeno da sam poslanik. Hazret Ebu Bekr Sidik radijallahu anhu bez ikakvog pitanja, bez ikakvog ispitivanja rekao, ja ti vjerujem samo na osnovu što si ti rekao. Ja vjerujem da si ti Allahov poslanik. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, ja trebam neke doprinose za religijske potrebe, onda vjernici za vjerske potrebe treba da daju doprinose. Onda Hazret Ebu Bekr Sidik radijallahu anhu sve što je imao kod kuće, on je donio sve to časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Kad je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da zbog tlačenja nevjernika meni je naređeno da se borimo na to, da uzvratimo. Meni je to objavljeno. I odobreno je da dignemo sablju protiv protivnika. Hazret Ebu Bekr Sidik radijallahu anhu, on je došao sa svojim sabljom i rekao, ja se slažem s tim, ja pristajem uz to. Onda kad je časni poslanik u vrijeme bitke na Hudejbiji, kad je donio odluku i izrazio želju da ne treba da bude bitke, nego da se stvori ugovor sa nevjernicima, onda svi ashabi, veliki ashabi, visokih položaja bili su tužni, nisu bili zadovoljni i pokazali su to na svojim licima. Međutim, Hazret Ebu Sidik je rekao, to je u redu, mi ćemo ići na ugovor, slažemo se s ugovorom, da bude ugovor sklopljen. Ovo je primjer koji Hazret Mesih alejhi selam očekuje od svojih članova svog džemata da se tako ponašamo. Ako bude održan taj standard, onda očekivanja Hazreti Mesih alejhi selama, duh toga će biti održan. I kad vidimo da ovoj dželsi, da želje obećanog Mesija alejhi selama, oni ljudi koji nisu došli do nivoa njegovih očekivanja, koliko je on bio tužan i koliko je spomenuo nezadovoljstva u to vrijeme, upravo čovjek se osjeća neugodno kad to čujemo. Dakle, u ovo doba, ako hoćemo da postanemo dio ciljeva i svrhe obećanog Mesija alejhi selama, onda moramo pozitivno odgovoriti na sve što je on tražio od nas i čemu nas je poučio. U sebi mi moramo napraviti duhovno popravljanje, revoluciju u sebi i moramo se boriti za to. Sa takvim naporom i sa takvom snagom s kojom su se ashabi časnog poslanika borili i kako su pokazali u vrijeme bitke na Huneinu. Jer bez toga mi se ne možemo uzdržati od svjetskih stvari niti od loših stvari ovog društva. Niti se možemo popraviti, niti možemo ostvariti standarde, postići standarde dželse, niti možemo razumjeti svrhu dolaska obećanog Mesija alejhi selam. Niti stvarni duh predanosti islamu ne može biti u našim životima. Šta se dogodilo na bitki kod Huneina?
u to vrijeme u bitki na Huneinu, kod Huneina. Istorija Islama iz tog vremena, to je bila prva armija, prva vojska muslimana koja je bila pripremljena, spremna da se brani protiv nevjernika. I njihov broj je bio veći i ljudi u toj grupi, većina njih nisu bili potpuno svjesni žrtvovanja vjernika. Kad je 4000 ljudi neprijatelja, kad su napali muslimane, neki od njih zbog slabe vjere i neki zbog uznemirenja, zbog najave, počeli su da bježe i islamska vojska je bila raspršena. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem skupa samo sa 12 ashaba je ostao na bojnom polju. Međutim, on se nije povukao. Uprkos prijedloga koji su mu bili predloženi, da bi ovog puta možda bilo bolje da se povuku i da okupe ponovo vojsku. Međutim, on je rekao, Božji poslanik se nikada ne vraća, ne bježi iz bojnog polja. U svakom slučaju, u to vrijeme oni traže Hazreti Abasa radijallahu anhu da glasno rekao je, ti pozovi Ansar, ove starije, reci im da vas Božji poslanik vas zove, to im najavi. Hazreti Muslima radijallahu anhu, on je ovo predivno objasnio zašto se ovdje samo obraća Ansar starima. Mnogo je razloga za to. Jedan od razloga je da odgovornost za ovu privremeni poraz je bio na tim ljudima iz te grupe. Ovih preko 40 godina. I nezadovoljstvo je također pokazano prema ovim ljudima ili ovim ljudima. Kad su oni rekli, mi smo veći po broju, niko nas ne može poraziti. Vi ste se uzdali veličinu. Tako je Allah pokazao na svoj način nezadovoljstvo prema njihovoj toj oholosti. Nisu se uzdali samo Allah, nego se uzdali svoj broj. I oni kažu, mi smo čuli glas Abaz radijallahu anhu kad je rekao, Božji poslanik vas zove. I kaže, mi smo nastojali da se okrenemo. Međutim, ovaj glas je kao magija na nas pao, mi smo ga čuli. I ovi proglasi, mi smo se odmah vratili na bojno polje. I oni koji nisu bili spremni da se vrate u tom pravcu, onda su ovi ljudi ozada planine, oni su presjekli vratove svojim konjima i trčeći su se vratili na bojno polje. I rekli, mi smo spremni, o Božji poslaniče, mi smo spremni. I sve su se okupili oko časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ovo je duh toga da kaže lebejk Allahu, ja sam tu, ja sam spreman. Treba da ovo razumijemo. Danas onaj koji je najveći sluga i najviše u svojoj ljubavi prema časnom poslaniku, on vas poziva da posvetite pažnju samo popravljanju. Dolaskom na dželsu nastojite da ostvarite svrhu i ciljeve dželsi. Vaši dani i noći trebaju biti potrošeni u pobožnosti i ljubavi prema Allahu i spominjanju Allaha. I ova 3 vaša dana nastojite da ih iskoristite s ciljem da steknete Allahovu blizinu i da to učinite stalnim sredstvom za tu svrhu. I oholo osjećanje u svom srcu, to morate presjeći vrat toj oholosti. To je simbolično vaš konj kojem trebate presjeći vrat. Imam reformator u počinjenosti časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, koji je počinjen i sljedbenik časnog poslanika. On nas poziva
da ispravimo svoje praktične puteve. Potreba je da se također mi okupimo oko njega. I ovo je dužnost i odgovornost koju mi moramo ispuniti. On nas ne poziva na džihad sabljom, nego da napravimo džihad sami sebe, da se popravimo. Da postanemo sredstva utjecanja zastave islama širom svijeta. Kao što sam već spomenuo, s ljubavlju i bratstvom mi moramo postaviti novi standarde toga. I treba da se popnemo na ljestve bogobojaznosti i ispravnosti i da činimo dobre stvari. I da se držimo istinoljubivosti i moramo se držati istinoljubivosti radi širenja poruke. Mi moramo u svom životu i svojim imetkom i svojim djelima pokazati praktičan primjer toga i moramo biti uvijek zauzeti spominjanje Allaha cijelo vrijeme. U spominjanju Allaha. Također treba da osnovimo visoke standarde ibadeta i da steknemo Allahovu blizinu. Dakle, u toku ovih 3 dana učesnici na dželsi trebaju u potpunosti izvući korist iz toga i tu su još neki drugi skupovi. Također se još negdje održavaju dželse salane u Maliju, zatim u Nigeriju, Senegalu, a obali Slonovače isto tako. Dakle, svi učesnici na dželsi, svuda, u svim zemljama, svi treba da nastoje da izvučete maksimalnu korist iz ova 3 dana. Ja želim da pročitam nešto iz pisanja o čemu se ali salama, u kojima je on skreće našu pažnju na određene tačke koje Allah i njegov poslanik traže od nas. On kaže: jedinstvo i ljubav prema članovima zajednice. Ja sam mnogo puta govorio o tome. Ja kažem da treba da imate ljubav jedan prema drugom. Allah dželešanu dao isto učenje muslimanima, treba da budete kao jedno tijelo. I zato je naređeno da se okupite u namazu, da tu bude jedinstvenost, da imate jedinstvenost, da ste kao braća, kao jedno tijelo. To je neophodno. Ako nema jedinstva, onda ćete biti lišeni svih blagoslova. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: treba da imate ljubav jedan prema drugom. I činite ibadet. Kada jedna osoba odsutna, trebate moliti za njega. I kada neko ima problem, molite za svog brata. Ako dove osobe ne budu primljene, onda će dove meleka biti primljeni. Tako moj savjet je vama da ne smije biti nikakve razlike. Ja želim vrlo jednostavne stvari. Prvo jedinstvo, drugo pokažite ljubav i bratstvo jedan prema drugom. I treba da pokazujete takav primjer, da pokazujete dobre znakove jedan prema drugome i da ovo je sve ono što je duh koji je osuđivao časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Da Allah da stvori u srcima vašim ljubav. Zato zapamtite da ukoliko svaki pojedinac ne bude taki da želi za drugog ono što želi za sebe, da isto to treba da želi za drugi, ako onaj ko tako ne osjeća ni član mog džemata. I njegov kraj neće biti dobar. Zapamtite, zloba mora biti potpuno odstranjena. Ovo je jedan od uvjeta na koji obično mi se ukazao i to će se dogoditi. Ova medicinska stvar, da ta bolest ne bude potisnuta i ne može biti uklonjena. On je rekao: kroz mene će biti stvorena vrlo čista zajednica. Zato sve ove loše stvari, kao što je oholost i zloba i sve tako, ja želim da ljudi koji ne uklone ove strasti i ove stvari iz sebe, ja ću ih ukloniti. Allah je tako rekao. I ovi ljudi su samo gosti nekoliko dana, koliko ne pokažete dobre primjere, da ne bude nikakvih primjera zbog nekog lošeg ponašanja jednog. Ako neko ne pokazuje dobar primjer, ako je član mog džemata, on je kao suha grana i suha grana će sigurno biti odsječena. Ovakve grane uzimaju vodu, ali ne postoji zelena. Isto tako osoba koja sebe ne izliječi, ona neće biti od kakve koristi, on će biti kao suha grana.
ये तसल्ली बख्श वादा नासरत में पैदा होने वाले इब्ने मरियम से हुआ था। Ovo obećanje koje daje zadovoljstvo dato je Hazret Isa alejhi salamu iz Nazareta, ali ja vam dajem radosne vijesti da onaj koji dolazi u ime Mesije, Hazret Marijam, Allah također se njemu tako obratio isto i dao mu ove radosne vijesti. Zato zapamtite, vi koji imate odnos sa mnom, vi koji želite biti udio ovog obećanja, možete biti oni ljudi koji u stanju amara, duše koja sebe prekorava. Treba da budete ljudi koji poštuju obećanja Allahu i slušajte ono što ja govorim. Slušajte me, ja vam ponovo kažem onim ljudima koji su vezani sa mnom da ovaj odnos nije obični odnos, nego sigurno jedan predivan odnos i nije zapravo samo na meni i do mene, nego je to odnos s onim koji je meni dao ovaj položaj, odnosno časni poslanik i Allah dželešanu koji je meni ovo dao kroz časnog poslanika i zbog časnog poslanika. Ako da je samo na meni, do mene ja ne bi se brinuo o tom i ne bi vodio računa i brigu o tom. Ali ovo ide natrag do časnog poslanika, ova stvar je iznad časnog poslanika i do Allah dželešanu. Dakle, u tom slučaju i u tom stanju vi trebate biti vrlo pažljivi i da vrlo pažljivo slušate. Ako hoćete da uzmete učešća iz ovih radosnih vijesti i ako hoćete da postanete primaoci ovog blagoslova, onda ćete biti pobjednici nad nevjernicima, onda zaista morate imati povjerenje u ovo i ja samo toliko kažem da ovaj uspjeh neće biti postignut ukoliko nakon što pređete ovaj položaj duše koja sebe kara do položaja duše koja je zadovoljna, jer ste vezani sa onim koji je bio određen od Allaha dželešanu. Zato slušajte sa svom pažnjom šta on vama kaže, vas poučava i budite spremni da udovite svemu tome, držite svega toga. Nemojte biti oni ljudi koji poslije popravljanja ponovo padnete u nečistoću poricanja. I on kaže, naš džemal uvijek treba da pamti ovaj savjet. Ja ću im ovo objasniti. Ja uvijek mislim o ovoj stvari, da u svijetu ima raznih odnosa, to i tamo, i neki su zbog ljepote, neki zbog porodice, neki zbog imetka, neki zbog moći. Međutim, Allah dželešanu ne vodi brigu o ovim stvarima. On je to vrlo jasno spomenuo. U prijevodu, u Allahovim očima je samo ona osoba dobiva počasna koja je bogobojazna, ispravna. Ta zajednica koja je zajednica bogobojaznih ispravnih ljudi, samo će Allah održavati tu zajednicu, ostali će biti uništeni. Ovo je vrlo delikatna tačka stvar. Ovi ljudi ne mogu stajati na mjestu da budu bogobojazni ispravni, a da budu loši ljudi. Bogobojazni ispravni ljudi će ostati, a loši ljudi će biti uništeni. Allah odlučuje ko je bogobojazan i ispravan, ako nije. Dakle, tu je velika opasnost i briga. Osoba loše sreće koja dođe pod Allahovo prokletstvo i srdžbu, da Allah održano sposobi sve nas da razumijemo ovu ljubav i ovu žudnju obećanom se alejhi selama i da nas osposobi da slijedimo i da zapamtimo da to nije samo vezano samo za one koji učestvuju na dželsi. Ne odnosi se samo na ove ljude tu, nego svaki Ahmedi musliman koji živi u svijetu bilo gdje, njemu je dat ovaj savjet. Ovdje ja želim da skrenem pažnju da svaki Ahmedi musliman u svijetu u ovo doba u gradu obećanog Mesije alejhi selama, blagoslov toga teče u Kadijanu, oni isto tako lično sami trebaju da se zauzmu u spominjanje Allaha i pogotovo treba da mole Allaha, dok ovi učesnici na dželsa salani i dželsi koji se događaju u drugim zemljama također treba da čine ovaj ibadet i dovu, a drugi Ahmedi također treba da mole Allaha na svim ovim mjestima gdje god Ahmedi suočavaju se sa teškoćama i imaju uvjete samo zbog toga što su dali zavjet na ruci imama ovog doba,
da Allah dželešanu ukloni sve te teškoće i zabrinutosti i brige, pogotovo u Pakistanu, Indoneziji, Siriji i neke druge zemlje su tu također. U svim ovim zemljama da Allah dželešanu olakša stvar za njih i oslobodi ih. I ovo je vrlo važna dova koja zbog ljubavi i bratstva s ciljem da pokažete ova osjećanja jako je važna i svako treba da uči ovu dovu. I ovo je zahtjev ovog osjećaja da treba da činimo ovu dovu. Da nas Allah osposobi za to. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.